Pasok lang mid, pare. Pasok lang mid, saan ka, pe? Sa ano, Deputa. Pasok lang mid, pasok lang mid. Sige, pasok lang, pare. Deputa ako, Bogs, ah. RJ, RJ. Yan, may oras na ako. Yung oras, recon lang daw kung gusto nyo makita oras. Pero sa scouter na lang yun, tsaka commander. Phoenix, galing mid. Oh, makasi up. Okay, palag. 7 up. Gago. Patay ko Palag, si... palag, pare, palag, pare. Oh, labas na, labas na, labas na, labas na, labas na, labas na, labas na. Okay na. Pakara, pakara, Game, game. pakara, pakara, pare, pakara, pare. Yung AXI, parte ni AXI. Sa Di nurse. pa pa. Pakara, pakara, pakara. Okay na. Yeah, let's go. Pakara, pakara, 3, 2, 1, pasok. Okay, compress. Okay, RBD, naka-on ng pots nyo, ah. DC si Madam Damage May. tayo, pare. Madam May, 3, 2, next 1, run, talaga. next run. Image, 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 image. Image ako pa, image ako pa. Gago. Babalik tayo, 3, 2, 1, tara, balik, makasi. Up. 7 up. Hindi, palag, pare, palag, 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 palag. Pasok lang mid na matay, pasok lang araw. Apakar, apakar. Apakar, apakar, apakar. Apakar, apakar, apakar. Apakar, apakar, apakar. Apakar, apakar. Apakar, 3, 2, 1, pasok ka. Uy, nakuha ng Takusa. Thailand nandito. Nakuha. Oo. Gago, nagbag yung party. 3, 2, 1, pitik image. Image na pare. Angat tayo, huwag niyo malingan yan. Angat, angat, angat. Angat tagdan kanan. Angat Angat dito Angat dito angat dito, angat dito, angat dito, angat dito, angat dito, bilis. Ayan ready Ready makasi, ready 3, 2, 1, baba na, baba na, baba na, baba na, baba na. Cut nyo, makasi. Up. More 7 up. Ito, sulubong nyo to. 7 up. Sige, sulubong nyo. Cut nyo. Ako mo ba? Cut nyo, makasi up. Meron pa. Makasi 7 up. Sige, labas na. Labas na pare. SP na, apakar. SP 3 minutes, ah. SP apakar. SP apakar, Apakar, 3, 2, 1, pasok. Huwag na, okay na yung Madam Marbs. Pasok ko na lang ulit. Oo. Pamid tayo 4, 3, 2, 1, may makara. Pamid. Ay, baba na. Baba. Mahaba ko lang, mahaba. Makro ko lang dito lang. Ready sa Phoenix kung saan ito Phoenix makro makasi. Up. 6 o'clock, 6 o'clock. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Phoenix, harangan nyo. Nakuha na MP. Apakil. Apag mid. Pasok mid, dali. Phoenix R. Pasok mid. Pasok mid, pandi ko ako. Pasok mid, pare. Image tayo. 3. Image na. 2, 1, par. Cut natin Phoenix, dali. Patayin yung Virgo. Huwag nyo na bolin. Sakto yung Pandi ko ako, wait. Next wave ka. Flashing Phoenix, ah. Tsaka Baba nga, pa-Jage tayo. Pa-Jage. Pwede ng sync, ah. Okay, pa-Jage tayo. Tuloy nyo lang. Mahaba, ah. Wala. Balik. 2 minutes. Makro lang dito, makro. Low MH. Makro ko lang. Sa makro ko dito, sa baba. O, 3, 2, 1, pa-Jage tayo. Ibig nga isa. Go. Makasi up. Uy, luwa. Okay lang. Low MH. CD ako. Nice, pandi ko ako. Apakar. Pasok. Nag-a-only basang Sige lang. Takusa. 1 minute 30 seconds, ah. 3, 2, 1, engage. 3, 2, 1, trago. Go. Tipik natin ulit Takusa. Wala. Yung ginawa natin. Ba't nyo to? Hold on. Compress lang eh. Ang bata Kalahati lang natin. Sige, trabaho. Kalahati lang natin to sabay kalas tayo Pitik na FT. Uy, pasok kayo dito. Ito nang iyo. O, kalas muna. Kalas.
Kalas. Makro. Kalas. Dito ang ipalag na, mga si Apki. Palagan nyo. Palagan nyo. SP na. Ubus kami ha. SP na. Apak mid. Bilis. 45 seconds. Apak mid. Basok mid. ED, asan? 30 seconds ha, Bogs. Basta, makro ka lang. Makro, likuran nyo na MP ha. Walang hit dyan. Uy, wala pa rin tayo. GH mo na pare. Gago. Ano yan? Harang pa. Okay, makasay. Harangan nyo, Gi. Tulog. 147 up. Gi, okay lang. Takusan naman kumukuha. Okay na yan. Okay na yan. Recon ka, par. Habang maga pa. Party ka, magmakro kayo MH nyo. Gagi, 3 tayo. Naiilang huli tayo. Apakil. Recon ka muna to para makita mo yung oras. Apakil. Dito ba? Pasok El. Mga hindi nakarinig. Pasok kaila. Compress ha. 5 seconds. Gagalaw na tayo ha. 3 ito ang pitigay. 3 ito. Ang baba tayo ha. Putang tagal ng image. Puta, wala pa rin. Madam Mage, ikaw nga ako madamage, Madam Mage. Wala, walang mauna sa macro par. 3, 2, 1, traga. Sige kanan, diretso kanan. Tuloy-tuloy lang. Sige, tuloy-tuloy lang sa macro. Sige, tuloy-tuloy lang pare. Ito, makasay, kain. Up, kain. 7 up. Kain. Kain, tulak nyo. Oh, reso lang ha, walang magre-revive. Ito ba syntax oh? Pero wag kayo mag-reso ng tao sa pre. Reso lang. Jasper, second MH. Compress. Papa-image ako isa. Pareso mo lang yung mga namatay. Yung spring pareso. Hanapin ko 3, lang. 2, 1, image pa mid tayo ha. Ito, 3, 2, 1, tramara. Dito makara. Scouted tayo ah. Silang, ayaman. Dito makara, dito. Wala sa mid ah. Sige, pamid. Clear mid portal. Clear dyan. Oo. Dito lang, skating lang. Sabi 3, 2, 1, image tayo. Baba tayo ha, 3, 2, 1, try ka. Patay nyo nga ito si Virgo pare. Patay nyo. Makara dito, makara. Patay na takusa dito, makara. Andiyan Takusa, takusa, 12 o'clock. kapis lang. 3, 12 o'clock. 2, 1, try ka. Makase. Up. Ayun o. Tulog pare. Tulog pare. Wala. Kain to sa inyo. Walang PU dito pare. Kain sa inyo to. Wala magre-revive ha. Wala magre-revive. Rise ako, Madam Herbs. Wala magre-revive ha. Meron pa sa likod pare. Tingin sa likod. May mga chutlets sa 12 likod. o'clock ako, Madam. Oh, compress ang macro. Compress na. Pag-ubos na pare. Compress agad. Di hanap agad macro. Reso lang. F-top lang kayo. Ito, makasi ha. Phoenix. Balag. Okay, bawasan Kaya nyo huwag lang. kayong tulog. Lagi kayong active pre. Oh, labas na. 7 minutes. Apak mid. Nasa baba yung Phoenix ha. Tako sa L. 3, 2, 1, pasok. Okay, Pops. Image tayo ha. 3, 2, 1, tara go galaw. Baba. Flashing. Ay, sync lang ang kalaban ng mga yan ha. Sync lang yan. Possible buo pa Phoenix. Ito, macro. Compress lang. Pag bumush ka, harang. Makasi ha. Harang nyo. 7 up. Harang. Harang. Oh, SP na. Taku, Phoenix pa, GH na. Apak mid. Dami bawat Flashing. Apak mid. Dito lang ako, Bogs. 70% pero wala natira. Pasok mid. Madam Herbs, ikaw na bahala dyan 60%. MP panalo dito.
nag-SPMP. Image, 50% image. pa, 3, 2, 1, 50%. Dragon. Talaga, baba. Mahinang nilalang. Kasi up. Oh, ayan na, baba na, ayan nyo na yan. 60% 3, bobs 2, 1, Dragon. Wala May kumukuha natira. ba? Wala. Karan, macro. Macro, guys. Oh, 3, 2, 1, Jage. Makasi up. Okay, patay nyo, ubusin nyo, Jage lang ha. Jage lang, pare, Jage lang. Boss, nandiyan si Jage. Phoenix, likod nyo. Jage lang. Ako na. Jasper, sa SP Jasper. na kayo. Wag na Jasper, SP. Pakila. Si Paquito Diaz, Pakila. tsaka yung walang party. Pakila. Sa L-box. Pakila. 3 to, pasok. Okay, Madam Herb. Sigaw bitaw. Pasali yung Paquito, pre. Image ta. 3, 2, 1, Dragon. Patayin nyo yung Virgo, yung mga nasa uli. Patayin nyo. Speed up po sa party. Speed up. Go, baba. Baba. Compress lang, makro. Diyan lang kayo, ha. Diyan lang kayo, makro. Pwede yung Virgo, yung mga nasa uli. Patayin nyo Kita. yung Virgo, nasa uli, ha. Compress. Ito, ready, ha. Takusa sa kanan, ha. Compress. Image ta. 3, tatakusa tayo, 2, 1, Dragon. Makasi. Up. For 7, up. Unahan nyo na. Ubusin nyo. Unahan nyo na, pare. Tulak. Sabay SP na. SP na. Very Bakit hindi expend. ako nila ba yun? Apakar. Ako na dito sa Pinig Tokyo. Apakar. 3 to, pasok. CD 8. ako. Bumaba na Phoenix, ha. Ang dami na iwan sa Phoenix. Oh, dami na iwan dito. Patayin natin ito muna. Hindi, walang mamamadali. Madam Herbs, bitaw mo na agad. Try image tayo. 3 to 1, go baba. Go baba. Singka. Ready, Oo. babalikan natin yung sync, ha. Okay. Wala. Apakar. 3 minutes. Apakar. Apak mid. Ar tayo. Pasok na. Tokyo, clashin mo na yung takusa agad. Image tayo, ha. Bakit hindi Image sa ng party yun? Image pare. Madam Herbs. Image pare. Uy, sabi mo up ka eh. Go. Baklo ko lang, ha. Pipick tayo sa JH, ha. 3 to 1, Trago. Tako sa 12 o'clock ah. 3 to 1, pakaliwa. Makro. Makasi. Up. Ubusin nyo Phoenix, ha. For 7, up. Ubusin nyo. SP. Ubusin nyo. Ubusin nyo, pare. Makasi, up. For 7, up. Okay. O, SP na. Okay, kulang na yan, par. Pwede ka na mag-JH yan. Tako sa buo pa yun ah. Apak mid. 3, 2, 1, pass mid. Label box. 8, Ito mo na agad Seven. madam. 5, 4. Patay nyo yan, ha. Titira yan, mga 2, 1, trama kasi. Ito, go na. Batid mo na takusa, par. Converse lang muna. Pakanan tayo. Makro. Ito, makasi. Up. Ito, Phoenix, ha. For 7, up. Basagin nyo. Basag. O, tara, JH. Ito, takusa muna. Tulak takusa, 3. Tulak takusa, makro. 2, 1, trago. Bawasan niya, wala MH. Ubusin nyo, 1 for 7, up. Ubusin nyo. Ubusin nyo. O, labas na. Apakar. Paquito Diaz sa nurse sa kaninong parte yan. Apakar. 3, 2, 1, pasok ka. 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1.
Uy, Tokyo, dadaan kami ha. Dadaan kami, macro ko lang. Tara, daan. Ito, patayin nyo muna to. Sige, baba, bilis. Pa-JH na ako. 3, 2, 1, tara. Kaliwa tayo. Clashing ko Phoenix ha, go. 3, 2, 1, tara, go. Makase, up. 7, up. Gi, clashing ko Phoenix ha. Gi, clashing nyo. Ayan na, Phoenix ha. Gi, konti yan, bawas yan. 40%, 40%. Gi, bawas yan, pare. Bawas yan. 10%. Apakil. Bimin niya. 25 seconds. Kanila na. Pakito Diaz, pasali pre. Sa may slot, tsaka yung Boss Manoy. Apakil. 3, 2, 1, baka. Sa nurse lang kayo pre. Pwede kayo mag-repatch, par. Pwede kayo mag-repatch pag unti na lang patch siya. Sige, may-repatch muna kayo habang maaga pa. I-repatch. Sino pa may slot pre? Sige, pull ups tayo dito, pare. Wala na? May slot pa ba Oh, kayo? 5 seconds pa. 5 image na ako ha. 3, 2, 1 image. Hoy, kami dyan, Tokyo. Wag. Pakara ko lang. Sa 3, 2, 1 image. Pamit tayo ha. 3, 2, 1 traga. SCU party ko. Ako na nga. Ay na. Half image tayo, Jasper ah. Pakara ha. Salpukan lang tayo ha. Maganda yung takbo nyo pre. Oh, compress pwede. May mid entrance ha. Phoenix ha. 3, 2, 1 trago. Go. Ito na. Sync. Ito, makase. Up. Oh, wala nang habol. Ready lang. Babalik yan. Ito sa entrance mo na. Walang habol. Giubusin nyo lang. Oh. Mid. Pasok mid na matay ha. Balik na kayo pwede, Spar. Sino ah? One Phoenix. Si Judas pre. May party ang kanina. Apakil. Padap. Apakil. Sa nurse lang. Apakil. Apakil lahat, pare. Apakil lahat. 3, 2, 1, pasok. Tausa. Ito ha, 8, 7, 6, 5, 4. Sa likod tayo ha, 3, 2. Ikutan nyo na. 1, makase. Up. 4, 7, up. 5, 7, up. Tulak nyo na sa bus. Okay, makase. Up. Tulak nyo na. 4, 7, up. Ubus natin to, pare. Dahil na kayo, kumain na kayo dyan, pare. May sync pa. Kumain na yun. Sige, meron pa sing ka, makase. Sa likod, Up. sa Pero likod. sa likod, sync mo na. 4, 7, up. 5, 7, up. Okay, sync mo na sa likod. Sync sa likod. Makase, up. 4, 7, up. O, labas na. Apak. Apak mid. Pasok mid, pare. Compress. 3, 2, 1. Okay, image, pare. 3, 2, 1, baba. Go. CD ako. Ito, makase, up. Okay. Patay niya. Tulak nyo, JH, pare. Wag. Ito, kanan. Makase, up. Tulak nyo. Hindi, na-cancel ko yan, pare. Na-cancel ko yan, gago. Kita nyo yung par. Kita nyo yung cancel ko yung par. O, labas na. Bawas na yan. Labas na. Apak mid. Sino FS nyo dam babe? Apak mid. Call Mike Apak MB mid. ah. Nasa nurse. GT May nasa nurse. Apak mid. Pasok. Madam Arm sigaw ah. 1. Take boy, May. Ultimate Fable. 3, 2, 1, trago, baba. Macro. Compress tayo dyan sa gitna ng slide. Compress, walang mauna. Compress. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Tulak kaliwa. Ay kanan. 3, 2, 1, trago. Tulak kanan. Makase. Up. Itulak pare. Tulak ko lang ng ikot. Iba yung ikot pa. Ikot nyo na. Isalpok nyo na, par. Mukha nyo sa mukha nila, par. Pare, tututok nyo lang makasin nyo dun, ubos yun oh. Ayun, Madam busog Arm ko din. sigaw Apak mid, mag-BA isa sa pa. pababa. Apakail. Walang BA yan. Apakail. Yung GT May daw sa ligid. Muna. Salin nyo nga, Gil. FS yan Salin eh. nyo nga, Gil. 3, 2, 1, pasok. Nasaan ba? Okay.
Madam Arms, ano yung bata? Okay, image Ako tayo na nga ha. nagbababs eh. 3, 2, 1, tara, go, baba. Rekta JH ha, patay natin JH. Go, go. Pa JH kami para, kukunin ko JH ha. Ito lang ang MH, saan ko punta Sige, ng kukunin ko na bantay? tayo. Kaliwa mo na. 3, 2, makasi up. Okay, may pagkain dito. Free foods. Nice one. Resu lang. Reso lang. Walang magre-revive. Macro ka lang. Resu ka, Madam Arms. Sino re-resu mo? 3, 2, macro ka lang. O, tayo, tulak na, JH. Bitaw. JH, trabaho. Babae, hitter. Yun yung to, JH, mga FS, yun yung weekend para malumambot. Tokyo, pa-SP ka na, makukuha ko to. Tokyo, pa-SP ka na. O, tara, balik tayo dun kung saan may mga namatay. I-resto nyo to mga to. I-resto nyo to. Huwag nyo apakan. Huwag kayo dyan, I-resto nyo mga FS. Wait lang, di pa ako I-resto nyo. Si Ringo ko, si Spring. I-resto nyo. Bitaw, Madam Mage, bitaw. Resto niya. Hindi tayo gagalaw. Hindi nyo nare-resto yan. So, compress. Okay na, 5 seconds. 5, 4, 3. Sino ba yun nila Tingin Phoenix? macro. Ikot lang ha. Ikot lang, tuloy lang. Laging L lang gagaling ang Takusa. Ito, makasi. Patay nyo si Virgo, patay nyo to. Low MH. Bulin nyo, paslungan yan. Kaya RB, paslungan. Nice one. Ito, makasi. Up. Low Patay MH. nyo. O, huwag na, dito lang. Meron sa likod ha, takusa sa likod ha. Tingin sa likod. Ayun o. Madam Arms. Nice. Tingin sa likod ha. Mahaba kayo ah. Sige, dito lang, macro. Dikit lang. Takusa likod nyo. 12 o'clock. Ito, ready. Takusa, macro. Kanan. Tingin sa kanan, macro. Makasi. Up. Sige, tulak nyo na. 7 up. Sige, tulak nyo na pare. Naglalakad yan? Kinakansel mo na yan. Ito, Phoenix. JHQ. Go JH. JH pare. Oh, JH pare. Nandiyan na MP. Labas na. SP na agad. Puta, ang dami hindi nag-SP ha. Kitang-kita ko kayo ha. Apakel. SP Apakel. Eh, no, yung GTMA, pasali mo na guild, pare. SP Apakel. Pasaling nga guild mga invite. Kasi invite itong gamit. Apakel ha. Baba ka ng ano. Apakel. 3, 2, 1, pasok. Cooldown ka pa daw, boss. 8, 7, 6, Cooldown oras ba nag 5. Babalik yan na. 4, 3. Salubong tayo ha. 2, 1 pitik image. Babalik yan na. 3, 2, 1 tra. Macro. Makase. Up. 7 up. Tulak nyo pare. Tulak nyo. Uy, tulak nyo. Putang ina, tulak nyo. Gago, inuubos kayo. Tulak nyo par. Nasa likod na ako nila oh. Tulak nyo pare. Sa kaliwa. Sa kanan. Matami sa kanan. Pasok lang yan namatay ha. Pasok lang yan namatay. Bilis. Pasok yan. Nag-only, Pasok Takusa. lang. Nag-aanin sila. 8, 7. Sa bilog. 6, 5, 4. Makase. Bitaw, Jazz. Okay, patay nyo. Wala image sa mga yun. Okay, dito lang. Dito lang pare. Madam Arms, dyan ka Pasok muna. lang kayo ha. GH na ako ah. Pasok lang kayo. Sige pre, anyan nyo lang to. Wala na kayo pag-anya ko sa Takusa. O, papaimage ako ha, 3. Ayun ako ah. Ako ha. Okay lang. Apakil, 3 ito ang pasokin. Ito, 8, 7, 5, 4, 3, Ako na, Madam Arms. 2, 1. Pitik image, habol tayo ha, 3. Macro, 2, 1, tara go. Okay, makase. Up, tulubong. 7, up. Tulubong nyo pare. 7, up. Wala talagang B. Okay, baba. Okay, baba. 3, 2, baba na. Ubos na yan, baba na pa, JH. Sisimulan ko, JH, Tokyo ha. Abangan mo yung Phoenix ha. Tokyo, sisimulan ko na JH ha. Asan ka na kayo? Eh, nandiyan nata Phoenix ah. Eh, Yeah, bandi, kinalas bandi nila dito. Phoenix. Sige, bandi. Trabaho. Kalas. Takbo, kalas.
Habol Tokyo, habol Tokyo, habol Tokyo, habol, habol. Humabol ka, kalahati na lang to. Humabol ka. Dito lang ha. 50%. Sync up on the way Dito sa lang. atin. Alas Sync. mo na, macro, macro. Dito lang, okay lang yan, macro, macro. Dito lang. Sync on the way sa atin, ah. Kaklas ko yung ano ha. Kaklas ko yung Phoenix Tokyo ha. Likod, 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 likod. Takbo nyo yan, takbo nyo yan. Macro dito, macro. Dito, macro, makasi up. For 7 up, git. Tulog nyo to. Git mo na Tokyo, git mo na, 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 git mo na. Git mo na Tokyo. Naglalakad yung mga sync, oh. Git mo na, kalahati na yan, Oo, kalahati na yan. nakalikod oh, Phoenix oh. Alam mo nga yung Mitch Dati na. Phoenix, boy. Git mo na pare. Tapos na. Git pare. Gimage ka lang. Gimage ka lang pare. Mamatay na GH. 20%. GH, ang dami pa MP. Hindi, bawasan ng takusa. Takusa Tahusa. sana makakuha pare, okay lang. Tahusa. Nice one, nice one. Once, adapt nyo na lang, pre. Huwag na kayo pagkakita nyo nagwa-1, adapt nyo na lang. Apakila. Dito ang pato. Ba't tayo nahihirapan? Labas. Apak mid, apak. Challenge yung GT May, oh. Putang ina, paulit-ulit Dapat. yan, ah. Di ma-invite sa guild yung GT May. Parang mid. Si Udas daw, solid daw. Emis na lang. 3, 2, 1, drago. Sync ka, likod. Image, sabihin nyo ha, babalik tayo. Skating lang lahat. C4. 5, 4, Grono. 2, 1, balik. Makase, up. Pwede na yan. 7, up. Pwede na yan, pare. Hindi, pwede nyo. Oo. Pasok lang mid na matay, ha. Pasok lang mid na matay, ha. Pasok lang mid na matay. Pasok lang mid, ha. Balik na. Ito. Uy, tatakbo daw sila palabas mga tanga oh. Pasok lang mid, ha. 3, 2, 1, try image. Image, pare. Image tayo, pare. Balikan natin ulit, to. 5, 4, 3, 2, 1, balik. Makase. Up. Baba na. Akala nyo, atra. Go. Huwag nyo napatay nyo na MP, par. Huwag nyo napatay. So, fresh. 3, 2. Filter lang. Makase. Filteran nyo. Filteran nyo. Boss. Filteran nyo. Palabas na, ha. Apakil. Apak mid. Aura, sali mo yung Hudas. Apak mid. 3, 2. Ripats muna kayo. Silipat. Ako na nag-BA, Madam Marbs, ha? 170 boss, 170. Image tayo. 3, 2, 1, dragon. Dragon. Baba. Complex nga dyan sa slide. Haba, ah. Lang. 3, 2, 1, dragon. Wala Ditch kayo. tayo, ha. Ditch tayo. Go. Wala ba kayo SU? Kunin yung SU. Go, Jace. Sa lubong takusa, pag sa mga pumunta dito sa lubong agad, ha. Ito, sa lubong na, mga up. Sa lubong na. 47 up. Salubungin nyo. Uy! Putang ina nyo. Salubungin nyo na agad. Sync O, GH. SP na. Salubungin nyo agad, par. Puta, sinabi ko na salubungin, eh. Babagal nyo ng mga reflexes. Apak mid, release. Apak. 3, 2, 1, bato. Madam Marbs, sigaw, ah. Nandito ako sa GH. Sync na lang nandito. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Sync na sa 12 o'clock ata. Parang ano. Press. Putang ina, wala pa nga ang command. Tumutulak na kayo, eh. 3, 2, ang kaliwa. 3, 2, 1 pa, J. Makase. Up. Kalas. Wag. Kalas, Nice, takbo.
Ang Dito, dami balik, naglalakad balik, sa balik, balik, Phoenix. balik, balik. Phoenix. Tulak nyo sa Phoenix, pare. Tulak nyo sa Phoenix, pare. Tulak nyo sa Phoenix. Sige, tulak. SP na. Nandiyan na MP. SP na. Apakil. Putang ano, nalobot yung cellphone ko, gago. Apakil. Apakar. Patay nyo yan, ha. 3 to, pasok. Wala yun. Okay. 7, RE Phoenix. 5, 4, image na. 3, 2, Gago, nagbag. 1, tara, makase. Up. 7, up. 7, up. Tulak. 7, up. Tulak, pare. O, labas na. Isa pa, apakar. Bilis. Apakar. Apakar, pare. Bilis. Apakar, bilis. Apakar. 3, 2, 1, pasok. So, 8, 7, Sing, sa likod mo ko lang. Ang dami nag-swimming kon. 2, 1. Baba tayo, ha. 1, image. Tara, go. 3, Dami dali. nito ako Mag-JH yan. nag-swimming, Go. JH tayo, rekta JH, ha. JH yung Phoenix. Go. Go. Try, ha. Sabay tayo tatlo. Makase. Slow tayo. 7, up. Tulak nyo, pare. Tulak nyo lang. Gago, dito yung lalabas. Ba't ganun, no? Bag Dito kasi, yun? bag. Nasa labas kami. Gawin tatlo dito. Hindi kami nilabas. Tangina sila yung sumisigaw. Ano yan? Abang minta. 4 minutes pa. Sige lang, abang minta. Pop-pipe naman pa rin. Si Exo Shadow. Abang minta. 3 ito ang pasok. 7. 3, 2, 1. PTK image. 2, 1. Trago. Go ba. Push natin yung Phoenix, ha. Saan yan, ha. Focus lang. Pakapal dyan sa bungat, pare. Pakapal kayo dyan, ha. 3, 2, 1. Trap pa kanan. Compress. 3. Kanan. 2, 1. Trago. Dito Phoenix, ha. Makase. Recovering, oh. Tulak. Up. 7, up. Tulak nyo, pare. Tulak nyo. Ubus to, ha. Makase. Up. Bakusa 12 o'clock. Okay, tulak nyo. Ubusin nyo to, pare. Macro ko lang. Dikit sa macro. Ready tako sa. Ito ba tako sa? Ready, ha. Kaklas to. Agi compress lang. Remix tayo. Compress lang. 3, 2, 1. Drop. Push tako sa macro. Makase. Sync likod. 7, up. Ubusin Nice to. Ubusin nyo yan, para. Ubusin nyo. SP na pagtapos. Nagkatirahan sila. Papatayan sila. Sige, SP na pagtapos. Andito, Basag. alam, makukuha ng MP, ah. Sige lang, apakar. Mabilis lang to. Apakar. Makukuha na. Makuha na. Apakar. Apang mid. 2 minutes. 3 to ang pasok mid. Bilis. Kakalasin natin yung RSAP MP. Kakatin natin. Bilisan nyo. Ito Phoenix natin, ah. Ito, 8. Madam. Emish tayo, pare. 5. Alas na, sa skating tayo lahat. 2. Abangan nyo sa skating. 1, makase. Up. Hitable. 7, up. Sige, wasakan nyo. Sige, wasakan nyo. O, labas na pagtapos sa abang mid. Isa pa. Sige, wasak yan. SP na. Kanina yun nagsasalita, par. Pop mic naman nun, par. Uy, nasa Discord nga. Pwede nyo naman Abang mute yun, mid. eh. Abang mid. 3. Abang mid, ha. Sige, kuya, pre. Di sa akin. Ito pa, naglalakad pa Phoenix, sa mid. Pasok. Dami naglalakad sa Phoenix, promise. 3 to an image. Madam. Macro. Go. Image na, pe. Ay, putik. Teka lang. Hindi ko pa Go, hindi ka, pa madam. image. Putang ina. Ang ina ba to lang image lagi, par? Hindi ka nagsisi. Di ako nagbitaw dun. Apakar. Ka magbitaw kapag mayroon pa. Apang mid. 3 ito ang pasok mid. 25 matagal pa. Macro ka nga palagi. Sige, unahin ko Phoenix, ha. Nasabit na ako, ha. Pwede, 3 to an image. Ah. Image. 3 to an drago. Antayin yung clash ko, ha.
1 minute. Tapos slide na ako. Saan na kayo? Makro. Makro, 3. 2, 1, tulak. Wag. Makro. 3, Ayun, 2, 1, Jage. Jage. Pako sa 12 o'clock ah. Sige lang, Jage pare. Jage lang, sige lang. Jage lang. Jage lang pare, Jage lang. Jage. Kalas. On the way Takos ah. Kalas. 3, 2, 1, push. Nagbabalikan Takos ah. Tumatakbo. Jage pare, Jage. Putang ina, ba't sabi tumatakbo? Jage pare. Nice one. Tangina nyo. Binibit lang natin yan eh. Ilang Nice segundo one, pa, pe? May oras 30 ka, diba? seconds. 30 seconds. 20 seconds. Okay. Atin na to. Oy, magre-respawn ulit yung GH Yeah, dito ah. kapres lang. Deny natin ha. Kapres lang to. Ay, wag natin deny. Wag. Takbo lang. 10 seconds na yan. Takbo, Maro. Maro. Ito lang yayaan nyo pa. Raya dyan. Atin. Harangan nyo. Akong may titira dyan, harangan nyo ha. 5 seconds, wala na. Okay, Makro lang. Okay na. Dito na. Crashing portal yan. El manggagal. Tatawos eh. Makro lang pare. Pare nga tayo. Angat nga tayo sa Artra. Kakain tayo, Makro. Go. Alien ah. Compress dyan sa may taas ha. 3, 2, 1. Trabush. Makase. Likod nyo, sync. Up. Sync ah, tulay na. Tulay. Okay, kain. Tulak nyo agad. Itulak nyo na agad sa likod. Bypassan nyo na agad. O, labas na kayo pagtapos dyan. Labas na. Apak mid. Sige, meron ako. Apak mid pare. Phoenix na sa loob, feeling ko kukunin yan. Kailan? Iyo, wala. Bigyan mo sa kanila. Apak mid. 3, 2, 1, pasok. Nali yun hulig. 7. Ito na to, dami lalakad. 5, 4, 2, 1. PTK image. 3, 2, 1. Trago. Babagal gumalaw nung iba. Kapres nga lang dyan sa may slide. Kapres lang. Walang mauna pare. Walk na. Uy, stop na. 3, 2, 1. Trago. JH nga. Tulak nga, JH. Meron JH. Wala. Balik. Ito, kanan. Tulak kanan. 3. Tulak kanan, Makro. 1. Drop push. Makase. Up. Okay, panalo 7. Phoenix. Up. Tulak nyo. Sige. Halo-halo na yan, pare. Tulak nyo. Sige, tulak nyo na. Makase. Up. O, Makro ko lang. Reso na matay. O, ready. Takusa nandyan ah. Galing left. Ready. Makro. Upos natin yan, pare. Reso lang. Wala magre-revive. Huwag kayong mag-revive agad, pare. Pag hindi ko sinasabi. Makro. Miss tayo, ha. O, 3. Makro ko lang. 2. Pakaliwa tayo dito sa Makro. Tingin sa Makro. Go. Go. Takusa, Diretso lang. 12 o'clock ah. Nandiyan ako sa 3, 2, 1. Push. Makro na. Ito, 3, 2, 1. Tulak. Makase. Up. Sige, tulak. Number 7. Up. Sige, tulak, pare. Nasa likod na ako nila. Pareso ako, pe. Wala magre-revive, ha. Yes. Oh, go Jage. Ako sing kanan. Sing muna. Phoenix, nandito na rin. Push din. Clashing sila. Makro. Makase, up. 7 up. Okay. Makro ko lang, ha. Up ka, madam. Jasper. Spinach. Patay ka na dyan. French. Apak mid. 3, 2, pasok mid. Pasok mid. Reso kita dyan, friends. Hindi. Pasok. File tayo, ha. Ito. Ito. Image na. Go. Skating. Salubong nyo sa skating, pre. Abangan nyo sa skating, ha. Abangan nyo. 3, 2, 1, trama kasi. Up. Na. 7. Up. Abangan nyo. 7. Up. Okay, labas na. Huwag na. Apak mid. Espinagat. Dili. Espinagat para maka-RG na tayo ulit. Apak mid. Nagre-recover. Sa... 3. Apak 2. 1. Pasok. Okay, andito pa sa taas yung Phoenix par. Hawak ko Phoenix. Labas. Apak. Kunin mo na. CD ako, madam.
Apak mid. Apak mid. Apak mid. Apak mid. Apak mid. Si Prim, oh. 3 to pa. FS. Walang party. Secret mo lang guild. Phoenix, ang gawin niyo dyan, pre. Nasa slide na, pre, ha. Slide na yan, Phoenix, ha. Sa 3, 2, 1, tagawa pa. Image ka, image ka. Pre, huwag niyo napansinin niya isa-isa. Go, pre, nandito, ha. Pakanan tayo, 3, 2, 1, tagawa. Clashing dito, dali. Makase. Bus MP. Makase. Up. Kami nandito, SP na kayo, Tokyo. Pa-12 o'clock ang punta, pre. Sige. Palag. Resu. Palag. Pareso ako, ha. Pareso ako, pa, ha. Oo, no. Okay, dyan lang kayo sa mga macro ng size. Dyan lang kayo. Kito di ka, madam. Meron sa likod sink, ha. Meron likod sink, ha. Oh, makase, up. Patayin mo yan, oh. Patayin mo yan. Patayin nyo. Sige, bala. Oh, wag na. Balik na. Si Ali. Macro. Macro ka lang. Di ko Macro tako ka sa. lang. Ito, makasi up. SP na. Oh, labas. Apak mid. Apak mid, pare. 3, 2, 1, pasok. 12 buffs. Sige. Reset tayo, ha. Sige. Tops kayo. Box last Three. 1 box ako Ayun, see you. 2, 1, image. 3, 2, 1, trago. May dropper, babasok party. Okay. Pa-jage tayo, at ako sa nag-jage na. Go. Okay, go. Ay, buta, hindi naabot. Apakin. Phoenix R. MP mid. Pasok kayo. Habuli na si MP. Okay, clashin mo lang Phoenix, pare. Go. Kunin natin, pare, ha. Pausap, Congress palagi na sa Congress 12. lang. Ganun ulit, ha. Pipick natin yung tako sa mga tanga. Congress lang. Ganun ulit, ha. Pag sinabi kong JH par, sa JH tayo par. 3, 2, 1, drop, push. Go. Okay, go. JH. Pausa 12 o'clock, ah. Pagkalahati, takbo tayo, ha. Kung saan tayo galing, ha. Sige, wala pa. Takbo. Pumasok mo sila. Takbo. 3, 2, Bumalik. 1, balik JH. JH na, ubusin na natin, ha. Ubusin na natin JH. Nasa 12 pa rin. Laki, JH. On the way. JH kayo. Sige, go, JH. Sige, nakaharang sa akin to. JH. Nice. Nice one. Pareso, Madam Marbs, nandito ako sa 12. Reso. Pareso, Reso. Madam Marbs. CD. Dito ba, time ako dyan. Yeah. Ito lang. Nag-respawn na GH Oh, emis tayo. Kalas kayo dyan, ha. Huwag nyo patayin. Kalas. Makro. Diyan na kayo, Dito ka, mag-revive. makro. Uy, ba't wala image? Dito ka kasi dito. Ba't wala kayo may image? Dikit ka. Image kayo. Piti kayo image. Makro. Oh, Tingnan, JH tayo, ha. Phoenix. 3, 2, 1, JH. Go. Makase. Up. Oh, kalas. Wag. Putang ina mo, ha. Kala mo, ha. Makro ko lang. O, takusa Ako sa tayo, likod. makase. Up. Takusa tayo. Nandiyan na MP, Sige, ah. takusa lang, 6 o'clock. Sige, takusa. Takusa lang. Sige. Walang Wala magre-revive. ha. Wala magre-revive. Pa-image nga ka, pe. Dikit nga macro, pa-image nga, pe. Diyan lang kayo, ha. Pa-image nga. Wait lang, CD pa. Ready lang dito. Ready lang sa macro. Ready dito, ha. Image na rin ako. Wala magre-revive, pare. Sinkers mid. O, kalas. Phoenix. Takbo nyo. Ako sa Takbo kakapas nyo. ng L. Takbo nyo. Nandun pa rin Takbo ako. nyo. O, sing, makase. Up. Number 7, up. O, macro. Tingin JH. Macro ko lang, ha. Sige, wala magre-revive. Sige, wala pa Wala lang magre-revive. GGH. 1 minute 33. Wala magre-revive. Dito lang. Dito lang, pare. Okay, wala magre-revive, pare. Galaw-galaw, pre. Marami kami dito Tokyo, ha. Mag-reso lang kayo. Galaw-galaw lang. Okay, wala pa lang GGH. Flashing sila sa Takusa. Gogo. Macro, ha. Dikit, huy. Macro.
Pasok tayo mid, madam. 3, 2, 1, pati natin Jace, pati natin Jace, 3, go, 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 go. Nandiyan ang Go, Phoenix makasi, ah. up. Wag, galas, balik. Balik. Phoenix Wala 12 pa Dito ba? ka, dito ba? ka, dito ka, dito ka, dito Skating ka, na may Phoenix. pwesto, dito ka, may Skating pwesto. Phoenix. Ay, Phoenix yan. Harangan nyo na. Skating Phoenix, ha? Harangan nyo na. Ignite Makasi, up. time. Sabi, harangan nyo na. Kabuntot nila MP, kabuntot nila MP. Harangan nyo na. Okay, wala pa nag-GGH. Space. Takusa ah, Rikta meron mo, ah. Jace, Tokyo. Ayun na, nag-GGH na Takusa pre. Jace na kayo, uy, Tokyo. Ispapak mid. Kunin nyo. Sige, wait lang, makukuha to. 50%. Abang mid, 30%. Apang mid. 20%. Makuha na. Apak mid. MP, Apak mid. Pasok mid. Pats, check nyo guys ha. Pats muna. Sige, hinga muna. Press mo. Gagi. Binayin na kita. Hanap ka. Sige, hinga. 3, 2, 1, pwede kayo mid. Emish na. Kaliwa tayo ah. Makarama. Oh, wag nyo try na MP par. Easy. Ala, hindi ba kayo nakakakita ng badge, guys? Tulak. Easy lang. Compress. Mahaba ka, Bogs ah. 3, 2, 1, push. Makasi. Up, utang. Mga tanga pa kayo. Tulog. Tulak nyo. Super 7 up. Oh, makro lang. Dito lang. Macro pre. 3, 2, 1. Jace na. Go. Makasi. Up. Low MH. 7 up. Tulak nyo. Go. Hindi ko pa nabito yung pa ako pa. Apakil. Putang inang yan. Wasak mga tanga. Putang inang yan. Basag sila na. Nasa himpapawid lang ako ya. Pasokil. Anlihan na naman to. 8, 7, Kakain MH. na. 5, MH na. Kalasan nyo na. Bilugan nyo na. 4. Bilugan nyo na. 2, 1. Makasi. Up. Balik. 4, 7 up. Sige. Likuran nyo. Sa likod. Madami sa likod. Tulak nyo sa likod. Pasok lang namatay ah. Pasok lang. Pa-speed up nga ako sa party. Abante LPG. Macro. Dikit lang. Papaimit ako isa. Uy, sa macro ko. Ay Macro God. ko. Hindi ko nasama si KR. Flashing Phoenix Three. MP ka. 2, 1, MH. 3, 2, ano ba? Go. 8 minutes Tokyo, ah. pa-SP ka na. Kukunin ko GH. Clear GH. Tokyo, pa-SP ka na. Kukunin ko GH. Ah, SP ka na, clashing SP ka na. R side ah. Clashing R side. Tokyo, SP ka na. Tokyo, SP ka na. Oh, macro. Beberino. Tokyo, SP ka na. 10%. Madam Marbs, bitaw mo. Ako pili daw. Tangina, nakapag-SP ako. Gago. SP na nga kayo. SP to SP. Tapupo. Apakil. Sorry. Akin yan. Papunta L yung mga, Apakil. yung mga takal. Apakil. Nag-SP ako Tokyo. Atay daw. Pasok. Dito na Dan lang. muna kayo. Ano? Dan muna kayo. French. Ito na, Ayun, antayin bilis yung ko. takal, Bilis, malapit bilis. na. 7, 6, 5, 4, pilik image, 2, 1, bilugan nyo na, makasi, up, 7 up, okay, palag, Oo na, Oo, ng Phoenix. Phoenix for nawat. apakan, Si Pili, walang party ah. Pili daw oh. pasok, Sa akin na yan, oh. Sa pasok, akin. dali, Ito. Messi oh. Wala. Kumandi sa akin. CD ako, okay, Madam gusto tayo Marbs. pare, M8, 5, bilugan nyo na, 4, 3, 2, makasi, up, Pwede na. 7 up, unahan nyo na, pasok lang L ha, Turop 4. CD ako, Box. sige, pasok lang L pare, pasok lang L ha, compress, pa-speed up na ako ulit, 3, 2, 1, pitik kay image pare, 3, 2, 1, drag. Walang mauna. Dito be. Compress lang dyan. Compress dito ha. Hanapin mga Phoenix. Uy, push party dito Singka. lang pare. Wala. Ito lang pare. Sa macro lang. Bibigay. Phoenix, O, bawasan sa may R side, baba. 1, trap pa kanan. 3 o'clock. Go.
Makase. Ay, GH nga. Nandito Phoenix ha, nandito Phoenix. Dito na. Harap likod, takusa, Makase. Up. Takusa pare. Takusa pare. Iubusin nyo. Ayun na Phoenix on the way. Iubusin nyo. Phoenix naman. Makase, up. Phoenix naman. 7, up. Yan. Okay, Nag-flashing sila. SP na. Flashing sila all. SP na. Andun na rin ang MP. Nagpatayan sila. Apag mid. Flashing pa rin, ubos na Phoenix. Dito, pasok mid. Ubos Wala na. mag-image. Madam ako mag-image. Sige lang. 5, 4, 3, Ayun, nakuha. apakin. Sabi ko sa inyo, wala mag-image di ba? Okay, Apakin. dalawa naman. Apak mid. Parang mid lahat, dali. Parang mid lahat. 3, 2, 1, pwede ka-image ha. 3, Naka-SU ko la. 2, Okay, 1, meron go ako. skating. Babalik tayo kamas nandito. 3, 2, 1, trabalik. Makase. Up. Walang mga image ah. Tanga pa kayo. Nice Walang mga one. image kakain no. Tanga pa kayo. Wow, Baba, good. baba. Ubusahin. Baba. Wala namatay sa atin ha. Baba, bilis. Baba, bilis. Bilis lang. 3, 2, 1, sync. Makase, up. Pa-Jage tayo ha. 3, 1, Jage. Go, Jage. Makase, up. Go, tulak. Tutok, Jage. Jage pare. Tutok siya, Jage. Papatay na yan. Nakuha ng Phoenix. Yeah, 4 minutes. Apakila. Si Panay. Sige, Madam Marv. Sigaw. Yeah, apak mid. Pasok mid. Ayun, nagpapatso. 5, 4, 3. Image na. 2, 1. Trahabol dun sa mga nahuli. Command vocal. Makase. Up. Okay. 7. Up. Makro ko lang ha. Phoenix na sa other side ha. Makro. Kalas muna. Tapo muna. Ikaklas tayo niyan. Ako lang. Ay, dito sa atin ha. Para 3. Pakanan Five tayo ha. Phoenix tayo. 2, 1. Trago. Makase. Up. 7 up. Tulak niyo. Nice. Ubos. Spin na. MP na. Basag. SP, Apag mid, mapatay SP kayo na MP pre. SP. SP apang mid. Pa-check yung mga pats na nag-expired ah. SP apang mid. SP apang mid. Flashing, Kaya ubos ata MP. SP apang mid ha. Pasok. 8, 7, 5, 4. 1 pwede kayo image. Okay, baba dito ha. Ano tayo dito ha? 5, 40 lang Makase. Up. 7 up. Okay, palag lang pare. Labag lang ha. SP na. Apakil pare. Dali. Apakil. Apakil ha. Pasok. Pasokin. Tayo 2, 1 talaga. Jimmy. Baba. Madam Marv, tulungan mo naman ako sa BA. Jage tayo ha. Ang dami naglalakad, Bogs. 2, 1 Jage. Go Phoenix. Jage. Makase up. Jage. Tulak Jage pare. Tulak Jage. Tulak Jage. Hit yung Jage. May Nice MP. one. Apakil. Nag-expired na Apakil. yung patch, guys. Apakil. Apakil pare. Pasokil. 1 minute and 30 seconds. Pasokil 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ano image? Okay, Makase. Up. 7 up. Kinain mo Kuya B. Kayod ka. Pasok lang ila. Uy. Ito, sa portal. Makase up. Nag-aalisan. Meron pa madami pa.
Pasok ka, pasok na ha. Pasok na ha. Pasok na ha. Pats ha, baka wala kayong pats, pre. Pasok na nila. Ito na, nag-aali sila, O, nag-aali. imish na tayo, imish na tayo, imish na tayo, imish na tayo. 3, 2, 1, baba tayo. Imish na, baba, 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 baba. FT may image ka FT. Papitek. Baba, baba, baba. Baba, baba. Bugs, mawala ka na image. Makaro ko lang. Makaro ko lang. Sync ko lang. Tapos lang dito ha. Push lang dito, imish na. Yes, yes. Likod, takusa. Makasi up. Harangan nyo Phoenix, harangan nyo Phoenix, harangan nyo Phoenix, harangan nyo Phoenix, harangan nyo, harangan nyo, harangan nyo. Harangan nyo Phoenix, harangan nyo Phoenix. Harangan nyo Phoenix, harangan nyo Phoenix. Harangan nyo Phoenix, harangan nyo, harangan nyo. Sige, harangan nyo, harangan nyo, harangan nyo, harangan nyo, harangan nyo. Harangan nyo, harangan nyo. Dinay mo na Tokyo, dinay mo na, dinay mo na. 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 Deny na, deny. Well, Wala na, ate na. nice G, pare, pasok TFS. Walang score ata Phoenix ngayon. Wala, ayaw, madami sila eh. Pinasok ko na lang yung Phoenix eh. Wala yan, basta di sila na-score, pare. Nice G, nice G. Nice G, pasok TFS pare. Hindi naka-score Phoenix, no? Wala. Wala namang score. Ang lakas talaga ng cheat ni Ben. Okay nang ina ni Ben. Ben, cheat mo. Tama ka na, Ed. Wala tayong ganun. Putang ina mo, Ed. Tayo na mo, Ed. Naka-score palit ako sa ano. Naka-score ba yung Phoenix? Hindi. Matatrash ako na naman sa 1F. Tara sa 1F. Yung Phoenix hindi Tama naka-score. ka na, Takusa Bril. naka-score. Tama ka na, Bril. Napakaina mo, Bril. Ay, Ay, mo, Tek, nung naglaro na ako, di na naka-score yung Takusa. Oo na Gago, yun, mga gago. bobo sila eh. Score tayo, isa. Ano tayo, isa. Nung Putang sinabi ina mo, Aldrin Domingo. Yung GG, parte mga nyo, tol. guys, send nyo sa MS attendance, pre. Wala pa rin. Wala sa oras, wala sa akin yung par. Pasok yung attendance lagi. Nice G, bukas ulit, laro kayo ulit. Thank you. Sa MS attendance, guys. Doon nyo send. Steve Bugs, night C. Sige. Bril, sinabi yung attendance mo daw, yan o, send. MS attendance. Tama ka na, Tek. Oh, sahod. Sa DPS mga par. Bril, si Jan Snow tumatrash talk dito. Trash talkin natin, tara. Alam, Tek, inom na lang ako, Tek. Yan sana. Yan, dapat. Wala nang war mamaya, di ba? Pre, agahan nyo minsan yung RG para di kayo nawawalan ng party. Ganun dapat, Bogs, pag nagka-color game ka. Ganun magpaalam. Sininong Berks? Bago yung EPS namin. Remote dong. Lahat doon na shaman, punta sa shaman instructor. Okay, hindi rin ako makapili. Lahat doon ng shaman, pre. May sahod pa kay Ninong, oh. Bukod sa party niya, may sahod pa kay Ninong. Kasi ng EPS namin nawala. Ayun. CW bukas, kaysa. CW. Naka-cheat kayo, kuya. Tiga-cancel nyo nga lang ako eh.